Sa sininga aga mga kauturan ng aton pagatunan, nagapatuhoy sa lugar nga impyerno. Ini mga kauturan hindi naman nilipod sa aton, kay masami man naton ini mabatian, kag kita mismo nakahibalugid nga may impyerno. Kag ini mga utod, ginhimo sang Ginoo, hindi para sa mga tawo, kundi ginhimo niya ini para sa mga anghel sadto nga naghimo sang mga paglapas kag nagkontra sa iya. Mga kauturan, ugaling bangod man sang kalautan kag sala malain nga ginahimo sang mga tawo, amoy na ang rason nga isa man sila nga ginatagbong nga ginahaboy sa impyerno mga kauturan. Suno sa diksyonaryo, ang kahulugan sang impyerno amoy ni isa ini ka lugar nga sa diin nagahari ang kalautan o kon malain kag puno ini sang pagantos. Isa ka lugar nga may ara sang wala sang katapusan nga kalayo kag dire ginasilutan ang nagahimo sang malain pagkatapos sang ilang kamatayon. Pagkatapos mga kauturan sang paghukom sang Dios sa mga tawo. Kung sa sining kalibutan naghimo siya sang maayo, sang matarong sa atubangan sang Ginoo, gintuman niya ang pulong sang Ginoo, ti hindi siya isa sa mga igahaboy sa impyerno, mga kauturan. Pero kung wala siya nagtuman sa kabubuton sang Ginoo kag naghimo siya sang hindi husto sang malain, mga kauturan, ang siling sang pulong sang Ginoo sa Proverbs, ang mga nagahimo sang malain ihaboy gidya sa impyerno, mga kauturan. Pero ano gid bala ang lugar nga impyerno? Madamo sang pagtawag sa impyerno, mga kauturan. Ang impyerno ginatawag man nga Sheol, Hades, kag Gehenna. Kag ina mabasahan man naton sa Biblia, mga kauturan, sa Matthew. Pero tun-an ta subong kag hibaloon kun ano gid bala ang lugar nga impyerno, mga utod. Madamo sa aton ang nakahibalo sini, apang kun kaisa ginapawalaan lang ini sang mga tawo, kag madamo pa sang mga tawo nga nagasiling ang impyerno kuno hindi tuod. No? Nakasiling sila sina, mga kauturan, bangod wala pa sila didto. No? Wala pa nila nakita, kag wala pa gid sila yan nakaagom sang mga pagantos nga maaguman sang tawo didto sa impyerno. Pero kitaya, mga utod, ginapauna na ya sa aton, ginapahibalo na ya sa aton nga ang impyerno matuod gid ya. Kag kita mismo makasiling sa aton kaugalingon nga ang impyerno tudtuod gid, hindi lahog-lahog, no, mga kauturan. Kay may istorya gid ya mismo sa Bible nga nagapamatuod nga ang impyerno matuod gid, mga kauturan. Ang istorya sang manggaranon kag ni Lazarus. Kung naton basahon ang pulong sang Ginoo dira sa Luke chapter 16 verse 19, nagpadayon pagid si Jesus sa paghambal. Sang una may isa ka tawo nga manggaranon nga ang iyabayo malahalon gid, kag nagapagusto siya sa manamit nga mga pagkaon adlaw-adlaw. May isa man katawo nga imol, butsilingon pigado, mga kauturan, kubos, wala-wala, nga ang iya ngalan si Lazarus. Ang iya lawas puno sang katol, butsilingon mayara sa sang balatian. Ginadala siya didto sa puwertahan sang balay sang manggaranon, gusto niya tani nga makakaon bisan sang mga pagkaon na lang nga nagkalahulog sa lamesa sang manggaranon. Ginapalapitan siya sang mga ido, kag ginadilapan ang iya mga katol. Kag sang ulihi, mga kauturan, amo niyang natabo sa ilang adua, sa kay Lazarus kag sa manggaranon, siling sang pulong sang Ginoo, sang ulihi napatay si Lazarus,
kagindala siya sang mga anghel didto sa tupad gid ni Abraham. Napatay si Lazarus sa mga kauturan, pero gindala siya mga kauturan sang anghel sang Dios sa tupad ni Abraham ngang butsulingon didto sa paraiso, sa ginharian sa ngaton Ginoo. Pero mga utod, ang manggaranon napatay man, o galing ang nadangatan sang iya kalag amo ni ang masubo gidya, kag makahaladlok mga kauturan, nga matabo man sa aton nga mga tawo, labi na gid sa aton nga mga tumuluo. Ang manggaranon napatay man kaginlubong, kag sang nagaanto siya sing puwerte gid sa impierno, nakita niya sa malayo si Abraham, kag didto sa iya tupad si Lazarus. Ang iya nga naaguman mga kauturan, puwerte gid nga pagantos didto sa impierno. Mabot silingon hindi basta-basta. Gani sa verse 24 nagsiling gid diri ang pulong sang Ginoo, kag amoy ni ang ginsiling sang manggaranon. Kay sa impierno daan niya mga kauturan, puros na lang gid ya kalayo. Wala katuya mga kauturan sing may makita nga tubig. Wala to sang pagkaon nga sarang makaon sang tawo para nga mabusog sa. Wala man to sing may mainom ang tawo nga tubig para nga mabulong ang iya kauhaw tungod sa puwerte nga kainit mga kauturan. Muna nga sa aton, hindi gid kita maglahog-lahog sa sini nga lugar. Okay, hindi niya mga kauturan basta-basta mo, makahaladlok niya kag grabe gid nga pagantos ang maaguman sang tawo kon amoy ni ang dangatan sang iya kalag. Nagsinggit ang manggaranon kay Abraham, "Amay Abraham, kaluoy man ako. Sugua si Lazarus nga itumoy niya sa tubig, bisan ang iya na lang tudlo kag patuluan ang akon dila, agud mabugnawan. Kay puwerte gid ang akon pagantos sa sini nga kalayo." Pero ano ang sabat ni Abraham mga kauturan? "Anak, sang nagakabuhi ka pa sa kalibutan, maayo gid ang imo kahimtangan." Bugana ang manggaranon mga utod, nagapagusto siya sang kaon, sang mga pagkaon nga manamit, nagapatuyang, nagapatawhay mga kauturan, kag ang iyabayo malahalon gid. Nakafocus siya mga kauturan sa mga kalibutan nun nga mga butang. Apang si Lazarus nga kubos, mayara sang balatian, mga kauturan, makaluluoy nga tawo, pero siya ang ginluwas sa ngaton Ginoo. Luwas pa sina ang imo ginapangayo, hindi gid mahimo. Tungod may dako nga kadadalman nga nagaulot sa aton, nga ang bisan sin-o diri sa amon nga gusto magsaylo dira, hindi gid makatabok. Kag wala sang may makatabok nga halin dira sa inyo, pakadto diri sa amon. Once ngang tawo mga kauturan yara na sa impierno, napatay na siya, kag ang iya kalag, adto na sa impierno mga kauturan, hindi pwede mga kauturan nga makaayo siya o kun kaluoyan siya ngang iya kalag ibalhin sa langit sa ginarian sa ngaton Ginoo. Kay nagsiling dira ang Hebrews chapter 9 ngang tawo kaisa gid lang mapatay. Pagkatapos sina hukman na siya sang Dios. Kag pagkatapos ng paghukom sang Dios, suno sa iya binuhatan dira siya butang. Butsilingon ko ng tawo mapatay mga kauturan, hindi na siya mabuhi. Luwas lang ko ni buot sa ngaton Ginoo mga kauturan. Pero wala na ya tsansa. Bisan ano pa nga pagpakitlooy, paghibi, pagpangabay, mga kauturan, pagpukpok sang tagipusoon sang tawo, sa iya kaugalingon, tungod sang tuman nga kasakit kag pagantos didto sa impierno, wala na tsansa mga utod. Kaya mo man niyang ginhimo sang manggaranon mo, nagpakitlooy sa, pero kaya mo gid ini ang realidad nga madangatan sang tawo, mga kauturan. Gani nagsiling diri ang pulong sang Ginoo, "Amay Abraham, kun amo gali sina, nagapangabay ako sa imo nga kun mahimo ipadala mo si Lazarus sa balay sang akon amay.
Kay may 5 pa ako kautod nga lalaki, kag paandaman niya sila, agod hindi sila makakadto sa sini nga lugar, nga pulos lang pag-antos. Nagpangabay pagid siya mga kauturan, nga ipadala si Lazarus sa pagpaandam sa iya mga utod, kay siya mismo mo, nakaagom na, hindi lang experience, nakaagom na gid siya mga kauturan sa mga pag-antos, mismo siya kaugalingon na gid siya mga kauturan, amuna nga nag-ayo na lang sa, kay hindi yaman gusto ngang iya mga utod magkadto man sa impyerno. Kay nahibaluan niya mismo nga pulos, pag-antos, ang mabatsyagan, ang maaguman sang tawo mga kauturan nga yara sa impyerno. Tiamo ni ang istorya mga kauturan nga nagapamatuod ngang impyerno matuod gid. Siling pagidire sang pulong sang Ginoo mga kauturan, ang impyerno una lugar sang pagsilot. Diri ginasilutan ang tawo mga kauturan nga nagahimo sang malain, no? Sang kalautan, sang nagakabuhi pa siya sa sining kalibutan mga kauturan. Bisan pa ang nagapatuyang, ang nagapatawhay, ang nakafocus sa kalibutan nun, mga kauturan, kung hindi pagbaguhon sang tawo, kag pagliwaton, kay ginplastar naman sa aton nga ang kalibutan, kag ang kalibutan nun nga mga butang, hindi iya sang Diyos mo. Amuna mga kauturan ang natabo sa manggaranon. Kalibutan nun nga mga butang siya nakafocus, kag wala sa iya kaluwasan. Amoy na nga ang iya nadangatan sa ulihi, impyerno gid. Kung naton basahon ang pulong sang Ginoo sa Mateo 25:41, kag mismo ang aton Ginoo nagsiling sini si Ginoong Hesus, dayon magasiling ako sa mga tawo sa akon wala. Halin kamo diri sa akon, kamo nga ginapakamalaot sang Dios. Didto kamo sa kalayo nga nagadabadaba sa wala sing katapusan, nga ginpreparar para kay Satanas kag sa iya mga anghel. Kag ini sila pahalinon kag silutan sa wala sing katapusan. Ang tawo mga kauturan nga yara sa impyerno silutan sa wala sing katapusan. Ikaduwa mga kauturan, ang impyerno lugar sang puwerte nga pag-antos nga wala sing katapusan. Sa ginbasa takagina sa istorya sang manggaranon, pulos pag-antos ang iya nga naaguman didto sa impyerno mga kauturan. Kagsang nagaantos siya sing puwerte gid sa impyerno, nakita niya sa malayo si Abraham kag didto sa iya tupad si Lazarus mga kauturan. Ikatatlo, ang impyerno lugar nga kung sa diin may nagadaba-daba nga kalayo. Kung sa sining kalibutan mga kauturan, ang kalayo makita talang wala gid masyado nagadabdab. Pero didto sa impyerno, perti ang pagdabdab sang kalayo mga kauturan, kag ang kalayo didto hindi gid siya mapatay hasta san-o. Kaya mo ini ang ginasiling sang pulong sang Ginoo, Mateo 13 versikulo 42. Dayon ipilak sila sa nagadabadaba nga kalayo, kag didto magahibi sila, kag magabagrot ang ila mga ngipon. Kag amo ni ang makahaladlok pagid mga kauturan. Kay dire sa kalibutan mapasok ka palang gani sang kalayo, bisan gani mga kauturan galuto ka lang, no mapasok ka palang mga kauturan sang kaldero, gaagay ka na mga kauturan. Ano pagid ayhan didto sa lugar sang impyerno nga may nagadabadaba nga kalayo nga hindi mapatay. Diri mapasok ka lang si mo kamot, si mo kilid, pero didto bilog mo nga lawas mga kauturan. Lamunon sang nagadabadaba nga kalayo nga hindi mapatay mga kauturan. Kag ikaapat, ang impyerno lugar nga may mga ulod nga hindi mapatay. Kag ini matuod gid. May mga ulod didto mga kauturan nga hindi iya mapatay. Sa sining kalibutan niya ang ulod, gagmay lang kaayo,
Pero didto sa impyerno mga kauturan, mayara man didto sang mga ulod, kagamo ni ang magasakit sa lawas sang tawo, mga kauturan, sa wala sing katapusan. Ano ayhan kasakit kung ang imulawas kaunon sang ulod, o kung ang ulod magsulod sa imulawas, kag amat-amaton niya ang imo kasudlan mga kauturan. Wala pa nalabot nga ginasakit ka pa sang mga yawa, may kalayo pa nga hindi mapatay, ginapaantos ka pa mga kauturan, muna nga hindi gid kita maglahog-lahog bala sa sining lugar, no? Kaya hindi niya mo siling himo-himo lang bala. Hindi niya himo-himo ang impyerno, mga utod. Tod-tuod gid niya. Kag ang mga nasulat diri sa Biblia nga naga-describe kung ano gid ang impyerno, matuod gid. Ikalima mga kauturan, ang impyerno lugar sang paghibi kag pagbagrot sang ipon. Nga abala nagahibi kag nagabagrot ang ipon sang tawo sa impyerno. Tungod mga kauturan sang kasakit, tungod mga utod sang pagantos, sang kalayo nga hindi mapatay, nga nagadabdab mga kauturan. Amuna nga ang tawo nga yara sa impyerno, magahibi gidya. Hindi lang niya hibi nga arang normal lang bala nga hibi. Hibi gidya nga as in, hibi gidya nga sakit-sakit mga kauturan. Dire sa kalibutan kita gahibi, kita matuod, pero sa mga lain nga mga bagay. Pero didto sa impyerno ang tawo magahibi tungod sa tuman kag puwerte nga kasakit nga iya maaguman mga kauturan. Kagrabe ang silot nga iya agumon. Ibutang siya sa isa ka lugar upod sa mga hipokrito, didto may paghinibi kag pagbinagrot sang mga ngipon. Mateo kapitulo 13 bersikulo 50. Kag ang mga tawo nga malain ipilak sa nagadabadaba nga kalayo, magahibi sila kag magabagrot ang ila ngipon. Ti amo ni mga kauturan nga dumdumon tagid nga sa impyerno amo gid dinhi ang matabo sa isa ka tawo. Sadto mga kauturan, may pagtulunan na kita nga makuha. Kaginpauna na sa Biblia, sang Biblia sa aton nga mga tawo, nga ang impyerno, matuod gid, kag amo gid dinhi ang dangatan sang mga tawo, nga wala nagasunod, nagatuman sa aton Ginoo. Kag mayara pagid sang isa ka istorya mga kauturan, sa Judas, kapitulo 7. Kag tandaan naton ini. Siling sang pulong sang Ginoo, dumduma man ninyo ang mga tawo sa Sodom kag Gomora. Hindi inilipod sa aton nga istorya mga kauturan. Ginpaulanan yadto nga lugar sang nagadabdab man nga kalayo. Adtong kalayo nga nagadabdab mga kauturan, ginpakita na to. Kag sobra pa to ang matabo. Kung naton basahon ng pulong sang Ginoo, ang Sodom kag Gomora, upos gid gani mo. Aso na lang ang nabilin, mga kauturan. Nagpakasala man sila pareho sang mga anghel, kay luyag nila nga magpakigilawa sa hindi nila kapareho. Isa pa gid ni mga kauturan. Atong silot sa ila sa kalayo, nagapaandam sa tanan nga sa ulihi nga mga inadlaw, may silot nga wala sing katapusan sa kalayo, nga hindi gid mapatay, mga kauturan. Kag ini naga-refer na sa impyerno, mga kauturan. Wala gani maluoy ang Diyos sa mga anghel nga nagpakasala sa tuanay, kundi ginpriso sila sa madulom, kag madalom gid nga buho, kag didto sila hasta sa adlaw sang paghukom. Muna mga kauturan nga hindi kita magkampante, hindi kita magkumpiyansa, kumo tumulo o kita ang pabor sang Diyos yara sa aton, mga kauturan. It doesn't mean nga nag-aalagad kita sa Diyos,
ang pabor sang Dios sara na sa aton. Kay bisan pagani sadto ang mga anghel sang Dios nga nagpakasala, wala gin kaluoyan sang Dios. Ano pagidayhan kita mga kauturan nga mga tawo man lang. Muna nga dumdumon gid naton ining mga bersikulo kag ang mga pagpaandam sa aton. Kag bangod mga kauturan nga nahibaluan na naton nini kung ano ang lugar nga impyerno kag kung ano mga kauturan ang matabo sa tawo nga yara didto sa impyerno, ano bala ang dapat naton himuon. Ako nagapatigid nga kita tanan hindi gidya gusto nga magkadto ang aton kalag sa impyerno, mga utod. Muna gani ang rason nga isa man kita nga nag-alagad, nagkilala sa buhi kagamanan nga Dios nga amo si Ginoong Hesus, mga kauturan. Pero tandaan naton nga kita nga mga tawo may dapat man kita nga himuon. May bahin kita mga kauturan nga dapat naton tinguwaan nga mahimo kag himulatan agud mga kauturan nga indi kita mangin isa sa mga tawo nga igahaboy sa impyerno. Mga kauturan, ang Dios amo ang may sarang nga makatagbong sa ngaton kalag didto sa impyerno. May gahom siya mga kauturan sa pagkuha sa ngaton kabuhi, kag may gahom pagid siya sa pagtagbong sa aton sa impyerno. Muna nga magkahadlok gid kita sa aton Ginoo. Kag kun parte sa aton pag-alagad subong mga kauturan, magpakatutom na kita. Ang aton Ginoo mga kauturan nagapaabot, nagahulat sa aton nga himuon tana ini nga mga butang. Tumanon tana, sundon tana ang iya mga pulong, kag labaw sa tanan ang ginasiling dira sa Philippians chapter 2 verse 12. Mga hinigugma ko nga mga utod, sangara pa ako dira sa inyo, matinumanon gid kamo sa akon. Labi na gid subong nga wala na ako dira. Siling sang pulong sang Ginoo, panikosugin ninyo nga igakabuhi ang kaluwasan nga nabato ninyo. Nabato naton ang kaluwasan mga kauturan pero hindi pa ang kabug-usan. Gani tingwaan naton nga ang kabug-usan sa ngaton kaluwasan mabaton tagid mga kauturan. Kaghimuan ninyo ini nga may pagtahod kag kahadlok sa Dios. Samtang nga nagatingwa kita mga kauturan sa paglambot, sa paghimulat, mga kauturan sang kaluwasan sa ngaton kalag, himuon naton ini nga may pagkurog kag kahadlok sa aton Ginoo. Kay kun may pagkurog kita kag kahadlok mga kauturan, mahimo tagid na iya. Kag hindi lang hasta sa pulong nga nagasiling kita nga may kahadlok kita sa Dios, mga kauturan, kundi pamatud-an naton paagi sa aton mga binuhatan.